Yo! Ay shit, anak pinagsagay-say. Yung, nagdigos kami gamin. Nag-awit kami ti Irik. Yan. Jibantay. Nag-awit kami ti Irik Jibantay. So, for today's vlog, no? Sorry kasi ngayon lang ako magbo-vlog ulit. Kasi busy sa work. So, ngayong araw ay mag-bike check kami. I-bike check mi day bike ni Insan nga Decker. Yon. Bike check. Let's go. Almighty push. Bang. So, yan. Bike check na tayo. So, yun. Mag-start tayo dito sa frame niya. Na Simplon 8.1 na Blizzard. Yun. 29er. Medium. Yun. Smooth weld. Tapos naka-internal cabling. Yun. 29er. Tapos, punta tayo dito sa cockpit. Yan. Handlebar, Saturn Titan. Tapos, Rico. Kuton. So, yun. Segment na. Inya nga man negative dati. Negative 25. Yan, negative 25 na segment. Tapos, naka-headset siya ng Saturn. Tapos, yan. So, yun nga, no? Punta naman tayo dito sa speedo niya na Lixada. Yan, Lixada. Tapos, dun. Yan. Sa seat post niya, naka 31.6 na Saturn Titan din. Tsaka, Labisi saddle. Yan. Pero medyo luma na. Pero goods pa, goods. Yan. So, yan. Punta naman tayo sa kanyang brake set. Yan, Shimano MT200, yan, non-series. Yan. So, yan, punta naman tayo sa drivetrain niya. Yan, L2A7 na 10 speed, yan. Tapos, 1x setup lang. Dito to sa crankset niya, naka pro wheel, Zephyr. Tapos, Exostar na Klitz pedal. Tsaka naka 1x setup na 38 teeth. Yan. Halotech. Yan. Motzo or Motgo. Tapos, yung cassette, naka 10 speed din. 1140-60 na sagmit. Yan. Tapos, Dior na RD. Yan. 10 speed. Dior. Tapos, sa rotor, yan. SRAM na 160mm yung size. Harap at likod. Yan. Tapos sa front hub niya, naka XIX na front hub. Tapos punta tayo sa rear hub. Yan. Rear hub Saturn Dion na 6 pulse. So yan, sound check natin. Sound check. So, ayun. Narinig nyo kung gaano kalakas. Wow naman! Wow! Wow! Tunog mayabang. Alam niya, yabang mo. Yun. Yan po ang bike ni Deco. Tapos punta tayo sa fork. Nyaka din tayo fork mo. Yan. Naka-replika lang tayo. 29er rin niya. 29er na RockShox Reba. Yan. Pero goods. Goods naman. Goods. Ilang trail na ang pinuntahan nito. Maganda pa rin yung play. Replika lang yan ha. Replika. Yan. Coil. So, yun. Yun ang bike ni Decker. Team SPC.
SPC yan. Tapos, nyatim mo di ba ba? Awan. Yan. With his beloved bride. With his baby. Baby! Sana all. Manuti Mansion. 4 months. 4 months 4 yun. months. 4 months. So, yung bike ko noon, 27. 27. Oh, yung kwan, yung S-Works. S-Works sa titanium. So, yun. Ngayon, tignan natin tong mga jersey niya. Dami niyang jersey. Yun, Dito ati jersey na. Nakita yon. Jersey reveal. Jersey reveal ni Decker. I-highlights daw natin to. Wow! SPG. Yun. So yun, that's it for today's vlog. Pero ngayon, ag-shoutout tayo, shoutout. Shoutout ka ni Uncle Boom! Yun. Subscribe to his channel. And kay Jade, yung Boss Blackball, yun. Subscribe din kayo sa kanya. Shoutout sa Birak Riders. Tapos, ni Shem! Shoutout ko man ni Shem. Yan. Ni Shem. Nagagat nga edit data, nagagat nga edit. So, follow you. So, yan. Let's go. Bye.